Like, subscribe, and get notified. Raya Sporting Club secure a place into the finals of first Vordencho Isht Trophy by defeating Guardian Angel SC Kurshorem to 2-0 in the semi-finals played at the DSYA ground Kuturi in the inter-village football tournament organized by Margao Sports Club in association with Batora United Club on Monday. Raya Sporting Club scored a brace through Swiden Barbosa in the 17th and 34th minutes of play. Raya Sporting Club will face Father Agnello VSC Paroda in their finals to be played on Sunday 16 February 2025 DSYA ground Kuturi. Joseph Matthew 108 Ambulance Senior Executive was the chief guest and gave away the man of match to Swindon Barbosa of Raya. Ayan, Malik. बाय गे जॉन तू टायम टू टायम म्हाका गरजेचें सामान हाडून दिता त्या देखून जिवाक गोडसाण मेवता आनी टीबी वांगडा झगडपाक ह्या कुडीक ताकद मेवता. बाय तूं फकत तुगे वखदां टायमार घे आनी तूं कितेंय जाय पडलें जाल्यार रोकडो म्हाका उलो मार. वय जॉन. हो निक्षय मित्र सदां तुजे वांगडा घे. जॉना सारखे कितलेशेच लोक आज निक्षय मित्र जावन टीबी दुयेंतींक दाळ, भाजी, दूध, तांतयां अशे पोषक आहार विनामूल्य उपलब्ध करून दिता. तुम्ही जावं शकता निक्षय मित्र आनी बदलूंक शकता टीबी दुयेंतीचें चित्र. जागृत जावया, गोंय टीबी मुक्त करया. नानू यो न्ही खेळ म्हज्या वांगडा. येतो बाय. नानो धाकटी भुरग्यां टीबी जावपाची चड रिस्क आसता आनी ताका भुरग्यांगे टीबी म्हणटात. कित्याक बेश्टो दुबावान जियेता. टीबी टेस्ट कोन्न गे न्हू. अरे पूण खंय? नानू आयज गोंयच्या सगल्या हेल्थ सेंटरांनी टीबी टेस्ट आहाय आनी तेवूय बीन फ्री. खरें? होय, जागृत जावया, गोंय टीबी मुक्त करया. बाय बांगडे घे गो, सा ताजे आहाय. बरी उड्डा मेथी कोर. रोजालीन उड्डमेथी सोड. इतले दीस जाले तुका खोकली कित्याक येता तें पयलीं सोद. 2 सुमनां तर जाल्या. थांबतली ती आज नाल्यार फाल्यां. यमक बरें जुळां पूण तुजी खोकली बेश्टी काय टीबीची हें तुका कळ्ळां? योग्य वेळार निदान जाल्यार तुम्ही स्वताक आणि तुमच्या वांगड्याक टीबीच्या संसर्गापासून वाचोवंक शकतात. आतांच लागींच्या आरोग्य केंद्रार वचून तपासणी करून घ्यात. जागरूक जावया, गोंय टीबी मुक्त करया.